ଏଠାରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାକି 4 ଅଙ୍କରେ ଗଢ଼ା। ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 4726। 4726 ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି 6, 20, 700, 4000। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ୟା ସହିତ ୟାର ଏଇ 6, 20, 700, 4000ର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? गुड मॉर्निंग पिलामाने, किपरि अछ समस्ते? आशा करुच्ची बहुत भलरे थिबो। आजिर ए नुआ वीडियो को तुमको मु स्वागत करुच्ची। आजिर ए वीडियो रे आमे गणित रे मान कौन, यह केते प्रकार से विषय रे जानिबा। साधारणतः मानर अर्थ, मान माने मूल्य। कौनसी गोटे अंक बा संख्यार मूल्य को मान कह जाए। ये मान साधारणतः अंक एवं संख्यार थाए। आमे अंक आउ संख्या विषय तो प्रथम जानी सारी। जदि जानी न ताले हम गोटे वीडियो अपलोड करछि, लिंक यार डिस्क्रिप्शन रे दे देबी। तुमर जहाँ असुविधा थी से वीडियो देखिले तुम सब समस्या दूर हो। अंक आमे तो जानीचे 1 ठू 9 एवं 0 जहाँद्वारा संख्या गढ़ा जाए। मात्र संख्या भी भिन्न प्रकार। 1 अंक रे गढ़ा ले से संख्या को आमे 1 अंक विशिष्ट संख्या कहवा। 2 अंक रे गढ़ा होइतिले ताकू 2 अंक विशिष्ट संख्या कहवा। 3 अंक रे गढ़ा हेले ताकू 3 अंक विशिष्ट संख्या कहवा। एई भली गणित रे आमे 8 अंक पर्यंत संख्या को व्यवहार करथाउ बा कहू। संख्या 8 अंक ठारू अधिक अंक को नहीं गठन करा जाई परिबो, मात्र आमे ताकू 8 अंक पर्यंत स्थान अनुसार कहि परिबा। हां, एठार देखिलो कोन लिखा हैची? 5 लिखा हैची। ताकू अक्षर रे 5 मध्य तमे लिखि परिबो, जहा कि गोटिए 1 अंक विशिष्ट संख्या। एहाकू 5 1 कह जीव, कारण यह गोटिए अंक रे गढ़ा। से भली देखिलो या पर कौन लिखा है? ये हूँ 55। 55 को आमे अक्षर रे 55 लिखिपर, जहाँकि 2टी अंक रे गढ़ा। 2टी 5 आमे व्यवहार करके 55 को लिखीचे। से यह एक हूँ 2 अंक विशिष्ट संख्या। एवं आपको आमे 5 10 5 1 मध्य लिखिपर। यही 5 गोटे 5 गोटे अंक हेले मध्य यार स्थान अनुसार यार मूल्य भिन्न भिन्न। 1 स्थान रे यार मूल्य 5 हैला बेले 10 स्थान रे यार मूल्य 50 होची। से भली देखिलो आ गोटे कौन मु लिखिछि एठी संख्याटी केते? 555। ताकू अक्षर रे आमे 555 लिखि परिबा, जहाँकि गोटे 3 अंक विशिष्ट संख्या। यार गोटे है 1 घर, गोटे 10 घर, आ गोटे है शतक घर। 1 घर मूल्य 5 है बेलू 10 घर मूल्य 50 एवं शतक घर मूल्य 500। गोटे अंक किंतु स्थान अनुसार तार मूल्य भिन्न भिन्न। यही जो स्थान अनुसार मूल्य जो भिन्न भिन्न होची बा मान भिन्न भिन्न होची, एहाकू आमे कौन कहिताउ? स्थानीय मान कहिताउ। अंकर स्थानीय मान एवं प्रकृत मान थिला बेले संख्यार केवल प्रकृत मान अच्छी। अंकर जो प्रकृत मान कहले क्या बुझा जाए ना? अंक बा संख्या निजे जहाँ सेटा हूँ तार प्रकृत मान, किंतु संख्या भितर थिबा अंक मानकर स्थान अनुसार जो मान ताकू कह जाए स्थानीय मान। एठी गोटे संख्या मु लिखिछि 55, तार प्रकृत मान हूँ 55, मात्र तार स्थानीय मान हूँ 1 घरे थिया 5 मूल्य हूँ 5 एवं 10 घरे थिया 5 मूल्य हूँ 50। सेटा तार स्थानीय मान। एथुर आमे कौन देखिले? मान हूँ 2 प्रकार, गोटे है प्रकृत मान आ गोटे है स्थानीय मान। एवं प्रकृत मान उभय अंक एवं संख्यार थिला बेले स्थानीय मान केवल अंकर अछि। गोटे संख्या जिते अंक गढ़ा हेले मध्य आमे 8टी घर पर्यंत तार स्थानीय मान को हिसाब करथाय। स्थानीय मान सर्वदा डाहाणरू बाम को 8 घर पर्यंत बा 8 स्थान पर्यंत हिसाब करा जाए। गोटे संख्या यदि 8 अंक हो कि जेते अंक विशिष्ट हेउ, तार प्रथम घरटी डाहाण पटरू प्रथम घर हूँ 1 घर, द्वितीय घर हूँ 10 घर, तृतीय घर शतक घर, चतुर्थ घर 1000 बा सहस्र घर, पंचम घरटा हूँ अयुत जोटा कि 10,000 सहित सामान,
ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଘର ହେଉଛି ନିୟୁତ, ଯେଉଁଟାକି 10 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଘରଟା ହେଉଛି କୋଟି। ଏଠାରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖାଯାଇଛି। ତା'ର 8ଟି ଯାକ ଅଙ୍କ କେଉଁ ଅଙ୍କ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସୂଚାଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ଏବଂ ତା'ର ମାନ ସହଜରେ କିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି 9, ଯେଉଁଟାକି ଡାହାଣ ପଟରୁ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଘର ଅଙ୍କ। ତା 9ର ବାମ ପଟରେ ଥିବା 0ଟା ହେଉଛି ଦଶକ, 0ର ବାମ ପଟରେ ଥିବା 1ଟା ହେଉଛି ଶତକ ଏବଂ 1ର ବାମ ପଟେ ଥିବା 8ଟା ହେଉଛି ହଜାର ବା ସହସ୍ର ଘର। 8ର ବାମ ପଟେ ଥିବା 2ଟା ହେଉଛି ଅୟୁତ, ଯେଉଁଟାକି 10,000 ଏବଂ 2ର ବାମ ପଟେ ଥିବା 5ଟି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଘର। 5ର ବାମ ପଟେ ଥିବା 6 ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି ନିୟୁତ ଘର ଏବଂ ଶେଷରେ ଥିବା 4 ହେଉଛି କୋଟି ଘର। ଏକ ଘରର ଏକକ ସ୍ଥାନର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କିପରି ନା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ସହିତ 1 ଗୁଣିବା। ଏକକ ମାନେ 1। ଦଶକ ଘରର ମାନ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନା ଦଶକ ଘରେ ଥିବା ଅଙ୍କ ସହିତ ଆମେ 10 ଗୁଣିଦେଲେ ତା'ର ମାନ ପାଇଯିବା। ସେହିଭଳି ଶତକ ଘରର ମାନ ଆମକୁ ଅଙ୍କ ସହିତ 100 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହଜାର ଘରେ ଥିବା ଅଙ୍କର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍କ ସହିତ 1000 ଗୁଣିବା। ସେହିଭଳି ଅୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଙ୍କ ସହିତ 10,000 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିଭଳି ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଙ୍କ ସହିତ 1 ଲକ୍ଷ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଙ୍କ ସହିତ 10 ଲକ୍ଷ ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କୋଟି ସ୍ଥାନରେ ତା'ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଙ୍କ ସହିତ 1 କୋଟି ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲେଣି। ଗୋଟିଏ କଥା ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଠି ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 8 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି 6। ଏହି 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କେତେ? 6ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ 6 ସହିତ 1 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏକକ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଙ୍କ ସହିତ 1 ଗୁଣିବାକୁ ହେବ। ଏଠି 6 ସହିତ 1 ଗୁଣିଲେ ତା'ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ହେଉଛି 6 ଏବଂ 6ର ପ୍ରକୃତ ମାନ କେତେ? 6 ନିଜେ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ 6 ବା ଏକକ ଘରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମାନ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରେ 0 ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହୁ ଏକକଠୁ ନିୟୁତ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ 0 ହିଁ ହେବ, କାରଣ 0 ସହିତ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ 0 ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା 0ରୁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି 0 ଅଙ୍କଟି ଯେକୌଣସି ଅଙ୍କ 1ଠୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍କର ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଲେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ମାତ୍ର କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା 0ରୁ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥାଏ।